First box. Sorry? Ultimate 10. 2 out of 3. Nagibalik. Hey, second box. Uy, Dwight! Uy, it's mine. It's yours. Uy, Magic Johnson. Ito mo. Ito. Ito na. Kevin Love. Kabila? Kevin Love. Wala? Kevin Love yun. Rookie auto. Hindi kayo mahal siguro. Mo ano? Puga, tapos pa siya na ba yun? Barato rin. Abot na siguro $50 siguro. For sure. Ito kung Derek Rose nga na GG. Ngayon ako. Kan? MM. Not so thick. This time. Ito video di ba? Ding 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 ding. Sabi ko, dyan sakton. Di pa akong kiyato. Kiyato lang. Not so thick one. Yata po gatos pa siya ni Bayo. No. Autograph yapın. Böyle. Piste. Jersey. Or some jersey. Paano siguro? Adili no? Nipis man. Record ano? Okay, I can smell the epic signatures of Dwight. 1 of 1, 10,000 per month. Yeah, kalami os po siya. Signature yapın. Hindi. Muna. Kalbo. Kalbo ha? Carter? Kalbo ha? Granger. That's Granger? Yeah, the butso ko jersey man noon. Hindi ko biyag damage oh. Hindi ko yung pakpak sa gilid. Okay, si Michael, ano? Shopping time again, Michael? Wala di Garnet, no? Manigaw na ko na Dwight. Sure ko na Dwight. 50 piso. Suli? Sa legend? Sa muna, oh, redemption? Oh, legends, ha? Hindi naman yung signature. Saktan kaya! Dual! Double! Kaya, uy, time to sell. Time to sell. Ano, ikaw man yung tao na eh. Ano rin mo gilibron? Bakit ikaw? Ano itong black and white kaniya? Will Chamberlain. Will, Lukoyoto ni. ano man? Sino? Able? Seal bitaw sa ang basket. Chuyog cards nila. Chuyog common no? Oh my God. Maga? Redemption. Lura. Ikaw po iya eh. Ultimate Collection NBA Ultimate Music Jersey Rookie. Mark Gasol. Pwede na. Pwede na no? Number 25 bro. Okay. Hindi mo klaro. Pwede na kabo. Tuloy yan. Oh. Dwight, where are you, Dwight?
Mahal yan ng pasok. Ako siguro to eh. Paligya tong ultimate daron eh. Stick ito. Diba? Ito ultimate daron ba? Itong namakyaw exercise numbers. Again ah. Yup tayo. Ultimate Century Legends. 2 times naman. Tayo? Gusto nga niya pa na. So, walang certificate. O dili. Sure na. Trio? 6 weeks nga. Blazers? Clyde Drexler, Gary Bayless, Patch na. Jersey na. Ultimate 6, 35. Rudy Fernandez. Uy. Animal. Lamarcus ah. So, seal bito. Sana si Chris Justice eh. Oy, Chris. Oh, may Garnet. Natin pala Garnet to. Russell Westbrook. Pwede uy. Hindi na. Okay. Number 25, bro. Mumuling boya ka sa All-Star, di ba? Hindi yatanan. Hindi mo pinasa kay Stephen Curry. One line sa Butler. Sabi to, no? Kaya lang, pistigil uy, Dwight. Okay, Dwight. One ba? Ito, Stockton ba mong gitanan eh? Another one. Baga. Tayo. Jersey. Kalbo. Kalbo ah. Yung Bulls ah, Bulls. Ma-Bulls ka. Puta ka. Sino? Pwede. Pwede ka. Nakuha din. Zeros. Kaya kalbo ah. Yeah. GG. Ilagay ni? 80? Ngali. Tapo na to. Tuchuya dari ko. Wala na? Ano?